अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे जो मुल्तान के और उसके साथ साथ पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई है। उसके बाद आउटडोर वार्ड बंद करने का सिलसिला जारी है। लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अब यकीनन एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उसके बाद हमने देखा कि पंजाब के जो हॉस्पिटल से वहाँ पर हड़तालों का सिलसिला शुरू हुआ। मुल्तान की बात करें तो मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में 5 रोज से हड़ताल का सिलसिला जारी है। जहां पर रोजाना हजारों पेशेंट जो कि आउटडोर वार्ड में आते थे उनका अब इलाज नहीं हो रहा। आउटडोर के साथ साथ जो इंडोर में भी अब मरीजों को मुश्किलात का सामना इसलिए है क्योंकि आउटडोर में जब पेशेंट आ नहीं रहे तो फिर इंडोर में कैसे वो एडमिट होंगे। इमरजेंसी से पेशेंट होकर अब इंडोर में एडमिट हो रहे हैं। ये सारी सूरत हाल है। आज हम मरीजों से भी बात करेंगे, डॉक्टर से भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो आम मरीज हैं उनके इस हवाले से जो उनको मुश्किलात का सामना है उसमें उनका क्या कसूर है, डॉक्टर्स की डिमांड्स क्या हैं, उन डिमांड्स के हल के लिए अभी तक हुकूमत के सामने क्या उनकी जानिब से मुतालबात रखे गए हैं। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में डॉक्टर्स की जो हड़ताल का सिलसिला जारी है उस हवाले से मुल्तान का आउटडोर वार्ड जुमरात के रोज से बंद है और अभी तक ये सिलसिला जारी है। मरीज काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, डॉक्टर्स के अपने मुतालबात आ रहे हैं, जबकि जो आम मरीज हैं वो ये गिला करते नजर आ रहे हैं कि आखिर उनका क्या कसूर है, उन्हें किस जुर्म की सजा दी जा रही है कि 4-5 रोज से जो आउटडोर वार्ड है वो बंद है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल के आउटडोर वार्ड के बारे में मौजूद हैं। हम आपको दिखा सकें तो ये इस वक्त शोबा जो बैरूनी मरीज हैं आउटडोर वार्ड जो कि पेशेंट के लिए वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इसको इस वक्त ताले लगे हुए हैं और जो मरीज हैं और जो लवाहिकीन हैं वो इंतजार में बैठे हैं कि कब आएंगे डॉक्टर और उनका कब इलाज शुरू हो सकेगा। हम इस हवाले से जरा लोगों की राय भी लेते हैं। क्या हाल है जी आपके? यहाँ पर आप इलाज के लिए आए और आगे क्या सुनने को मिला? बस उन्होंने कहा भाई लड़ाई हुई है डॉक्टरों की मरीजों नाल ते इस वास्ते बंद है। हुण लड़ाई हुई है लाहौर हुई है ते बंद मुल्तान है और सारे लोग परेशान है। हालांकि वो मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं तो उसके बावजूद भी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी बंद है। हुण मरीज परेशान है, कोई जा रहे हैं कोई आ रहे हैं, लेकिन सारा दिन आपका मरीज किस मर्ज में मुब्तला है? मैं आप ब्लड अच्छा, ब्लड कैंसर। अच्छा, ब्लड कैंसर के, तो फिर आपका चेकअप नहीं हो सका? नहीं होया है, दवाई लेनी है। दवाई वो फार्मेसी बंद है जी, बंद है। तो क्या मुतालबा करेंगे आप? हुण जाएंगे तो पता करेंगे। हुण जी, ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं, इनका ये कहना है कि उन्होंने मेडिसिन लेनी है लेकिन यहाँ पर सारा सिलसिला बंद है तो वो कहाँ जाएं। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ से सूरज मैनी से। सूरज में से चेकअप के लिए आए थे? नहीं मरीज आया है चेकअप के लिए, उधर है अंदर है। अच्छा, वहाँ पे चेकअप हो रहा है? जी जी लेकिन आउटडोर बंद है? जी ये बंद है, इसकी वजह से परेशानी हो रही है? जी इसकी वजह से परेशानी आप सुने? मैं अलीपुर से हूँ, पेशेंट आया मेरे साथ ना, बच्चा छोटा, तो तकरीबन 2-3 चक्कर लगा लिए उन्होंने। ठीक है। उनके कोई मोरों का मसला है हड्डी का, ठीक है। तो एक्सरे भी वो तो कर नहीं रहे वो, और रिपोर्ट से ये अपना टेस्ट लिखे थे आज उठाई हैं, तो 19 नंबर में जान ये दिखानी है, जिसकी वजह से 2 चक्कर लगा लिए हैं। तो ये हड़ताल है, ये की वजह से आपके 2 चक्कर लग चुके हैं अलीपुर से। ठीक है। और वो बच्चा चल नहीं सकता, वहाँ एमरजेंसी के बाहर बैठा है। हाँ। तो छोटा सा बच्चा 10 साल का। ठीक है। तो ये जो है ना पता नहीं कब खत्म होगी। क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा क्या करेंगे कि मसला कहीं होता है, हड़ताल कहीं होते हैं, इनको बहाना चाहिए होता है डॉक्टरों को। तो मरीज परेशान है, आवाम सारी परेशान है, कौन सुनेगा? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि गवर्नमेंट एक्शन ले, ताकि जो है ना ये परेशानी से जो है ना बच जाए। कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये सब ऐसे आए हुए हैं। अपना काम काज छोड़ के किराए भर के यहाँ पे आए नहीं होगे तो कोई यहाँ खुशी से आता है, परेशान होता है आता है, तो ये चक्कर पे चक्कर वहाँ चले जाएं, कहाँ जाएं? सिर्फ ये रिपोर्ट चेक कराने के लिए भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। जी, सिर्फ एक रिपोर्ट चेक करानी है उन्होंने, बाकी सारे टेस्ट वगैरह करा लिए लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं है सीट पर। हड़ताल चल रही है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि उन्हें किस तरह की परेशानी के सामने। आप कहाँ से हैं? जतोई से। जतोई से। चेकअप के लिए आए, चेकअप अभी तक नहीं हो सका? नहीं हो सका चेकअप। हड़ताल चल रही है? हाँ, हमें तो अभी पता चला हड़ताल चल रही है। आपको पहले नहीं मालूम था? आप जहाँ पे पहुंचे तो आपको मालूम हुआ कि हड़ताल चल रही है? जी ऐसा ही है। तो फिर अभी तो फिर आपका मरीज तो काफी ज्यादा, आप लोग परेशान होंगे काफी ज्यादा कि चेकअप के लिए आए, आगे से चेकअप ही नहीं हो रहा। सफर करके आए, चेकअप नहीं होगा, परेशानी तो होगी ना। क्या मुतालबा करेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टरों से क्या अपील करेंगे? ठीक है, खोल दें, मरीजों का चेकअप करें, दवाई दें उन्हें जो सफर करके आए हैं।
جو لوگ سفر کر کے آئے ہیں ان کے لیے تو آسانی ہو, جو کہ مریض ہیں, جو کہ بیمار ہیں, جو مسیحائی کا ٹائٹل دیا جاتا ہے ڈاکٹرز کو. یقیناً ہمارے ڈاکٹرز کام بھی کرتے ہیں, لیکن ہڑتالوں کی وجہ سے جو لوگ زیادہ پریشان ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہے, وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ہڑتال کا سلسلہ ہے اسے کم از کم اب بس کر دیا جائے اور مطالبات بے شک کیے جائیں, احتجاج بھی کیا جائے, لیکن عام مریضوں کا چیک اپ جب نہیں ہوگا تو یقیناً اس سے مشکلات لوگوں کو ہوں گی. ہم ذرا اور بات کرتے ہیں. کیا حال ہے جی آپ کے؟ شکر الحمدللہ. آؤٹ وارڈ میں ہڑتال 5ویں روز میں داخل ہو چکی ہے, کیا کہیں گے, کتنی پریشانی ہو رہی ہے؟ بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ذلیل ہو رہے ہیں. سارے لوگ پریشان ہیں اور ہم خود بھی پریشان ہیں. مریض آتے ہیں اور کوئی چیک کرنے والا ہے نہیں. مسئلہ لاہور میں ہے, ادھر خود پریشان کیا ہوا لوگوں نے. تو آپ آج آئے تھے؟ نہیں, میں 5واں دن ادھر آ رہا ہوں. ڈیلی آتا ہوں, ڈیلی بند ہوتا ہے. ابھی آئے ہوں, ابھی بند ہے. اب پھر واپس جا رہے ہیں, سہیوال سے ادھر آئے ہوئے ہیں. سہیوال سے آپ چیک اپ کے لیے آئے تھے, 5 دن آپ نے گزارے لیکن ہڑتال کی وجہ سے آپ واپس جا رہے ہیں؟ جی جی, کچھ بھی نہیں ہوا, سب کچھ بند ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو کافی زیادہ پریشانی کے بعد ہوئی. ہاں, سارا کچھ پریشان ہے, ذلیل بند ہو رہا ہے. روڈ سارا کچھ تنگ ہو رہے ہیں. ڈاکٹر بھی نہیں ہے. صبح آتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے کھولتے ہیں تالے, پھر بند لگا دیتے ہیں. ڈاکٹر بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیوال سے ہیں, 5 دن یہاں پہ اب انہوں نے رہے ہیں لیکن اب وہ واپس جا رہے ہیں کیونکہ یہاں ہڑتال تو ختم ہی نہیں ہو رہی. آپ کہاں سے ہیں؟ ہم یہ یہاں سے خونی پور سے آئے ہیں. ہمارے بچے کا مسئلہ ہے گلے کا, ہم بہت پریشان ہیں. اس بچے کا گلے کا مسئلہ ہے, یہ تو یہ کھڑا ہوا ہے. ہم اتنے بہت ذلیل ہو رہے ہیں, بہت پریشان ہیں ہم. یہاں پہ آئے ہیں تو آگے ہڑتال چل رہی ہے. ہڑتال چل رہی ہے, ڈاکٹر نہیں ہیں, رکشے کے کرائے بھی لگ رہے ہیں, پریشان علیحدہ ہو رہے ہیں. وہ تو کرائے کی تو بات نہیں ہے, وہ تو لگتے رہتے ہیں, لیکن جو ہے نا مسئلے بچوں کا ہے. یہ ان کے لیے ان پہ وہ زخم, وہ دانے بنے ہوئے ہیں. نہیں, دانے نہیں بنے ہوئے. یہ دیکھیں, آپ نے ٹانکے وغیرہ. ٹانکے لگے ہوئے ہیں. اس کے گلے کا مسئلہ ہے, بہت زیادہ مسئلہ ہے اس کا. ہمارے ساتھ آپ ان کے والد ہیں؟ ہاں جی, میں ان کے بعد. ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے. یہ بچے ہیں, ان کے یہاں پر گلے پہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں اور وہ اب انہیں چیک اپ کے لیے آنے ہیں, لیکن آگے سے ڈاکٹر نہیں ہے. وہ مسلسل نہیں ہے, ایک تو نہ چلے 1 دن 2 دن 4-5 دن سے یہ مسئلہ ہے. یہ ڈاکٹروں کو یہ چاہیے کہ مریضوں کو تو دیکھیں تاکہ جو ہے نا دوسرے مریض سے پریشان نہ ہوں. یہ انسانوں کی زندگی کا مسئلہ ہے, یہ عام مسئلہ تو نہیں ہے. یہ آٹا دال چاول تو نہیں ہے جو بند ہو جائے گی تو انسان پھر بھی گزارا کر لے گا. یہ تو لوگوں کی بیماری ہے, علاج نہیں ہوگا, انسانوں کا مسئلہ بنے گا, کوئی مر جائے گا. آپ ٹائم لگنا شروع ہو جائے گا, زخم خراب ہو جو جائے ہے نا, یہ ہمارے لیے رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. انسانوں کے لیے نا یہ تو فرشتے ہوتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے لیے ہڑتال کر کے دوسروں کو جو پریشان کر رہے ہیں, ان سے تو دوسرے بھی پریشان ہوں گے نا. یہ احساس کریں نا انسانوں کا. کافی اچھے الفاظ میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہماری رحمت کے فرشتوں کی طرح ہیں, وہ ہمارا علاج کرتے ہیں, وہ ہمارے مسیحا ہوتے ہیں. لیکن جب وہ ہڑتال کر کے بیٹھ جائیں گے تو یہ لوگ کہاں سے علاج کرائیں گے؟ جو لوگ بیمار ہیں وہ کہاں سے علاج کریں گے؟ اور سرکاری ہاسپٹل میں جو سرکاری ڈاکٹرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ انہی کے ٹیکس کے پیسوں پر ان کو سارا کچھ ملتا ہے, تو مہربانی کر کے اب ان کا علاج بھی کرنے کے لیے, علاج کرتے بھی ہیں, ہزاروں مریضوں کا چیک اپ ہوتا ہے, لیکن اگر 5 دن سے نہیں ہوگا, آؤٹ ڈور وارڈ بند ہوگا تو پھر لوگ کس کے سامنے گلا کریں گے؟ کیا حال ہے جی آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ کہاں سے ہیں؟ تونسا شریف سے ہے. تونسا شریف سے. تونسا شریف سے آئے ہیں. آگے یہاں پہ ہڑتال چل رہی ہے. ہڑتال چل رہی ہے, کینسر کا مریض ہے. ابھی یہاں پہ چلے گئے, وہ کوئی چیک اپ نہیں کر رہے ہیں. وہ کینسر والے ہیں, ڈاکٹر نے چیک کیا, ابھی بھیجا ٹیسٹ کرواؤ. یہاں پہ لیبارٹری پہ آئے, وہ کہتے ہیں جی ہمارا ہڑتال ہے ڈاکٹروں کا. لیبارٹری والوں کی کیا ہڑتال ہوگی؟ ڈاکٹروں کی سمجھ آتی ہے. ڈاکٹری والے, ایکس رے والے, الٹرا ساؤنڈ والے, تمام انہوں نے جواب دیا. ابھی باہر جا کے 5000 روپے کے, وہ عورت ہے میرے ساتھ بیوہ عورت ہے, اس کا کوئی بھی نہیں ہے, نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے, پھر بھی 5000 بھر کے ہم نے اس کے ٹیسٹ کرائے. ٹیسٹ ہونے تھے وہ بھی روک دیے. لوگ دیے ٹیسٹ والے, جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا, ہم نے یہاں پرچی لیے, وہ اس نے کہا میں تو چیک اپ کرنی, تو وہی آپ نے ٹیسٹ کروا کے لیا. مجبور ہو کہ ہم ٹیسٹ باہر سے کروا لیے. جی, عجیب سی صورتحال ہے ہمارے یہاں. بدقسمتی ہے کہ ایک جانب ہڑتال چل رہی ہے, دوسری جانب لیبارٹریز بند کرنے کا کیا تک بنتا ہے, وہاں بھی ہڑتال کر دی گئی ہے. تو جی ریکویسٹ کرتے ہیں ان کے نوٹس لیں, اور وزیر اعظم سے ریکویسٹ کرتے ہیں یہ ڈاکٹروں کا نوٹس لیں. اگر ایک کسی والدین ایک اسپتال میں ہوا جاتے ہوئے, وہ ہم مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے غلط کی ہے, والدین نے ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی کی ہے. باقی اسپتالوں میں تو نہیں ہونا چاہیے. باقی اسپتالوں میں نہیں ہونا چاہیے. اب یہ بلڈ کینسر کے پیشنٹ ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5000 کی تو وہ بھی ٹیسٹ کرا کے باہر سے آئے ہیں, کیونکہ یہاں پر ہڑتال چل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے آپ کے ٹیسٹ بھی نہیں کرنے. ڈاکٹر لکھ کے دے رہے ہیں انڈور میں کہ یار ٹیسٹ کرا لو, لیکن لیبارٹری والے صاحبان جو لیب میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہڑتال چل رہی ہے وہاں پر. جی یہ پورے یہاں سے کروائیں ٹیسٹ, میں نے 5000 روپے دیے. اب یہاں لیبارٹری میں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا ڈاکٹر ہڑتال میں ہے, وہ کوئی بھی نہیں نکل رہے. ایکس رے میں گیا وہ کہیں ہڑتال میں ہے, اور لیب میں گیا وہ کہیں ہڑتال میں ہے. آپ جدھر بھی جاؤ, ہم دیکھا کھا رہے ہیں, تونسا شریف سے ہیں, یہاں جانا آنا بھی بہت مشکل ہے. کہہ رہے ہیں جی, آپ نے گفتگو جانی, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم اس وقت پہنچے ہیں تو یہاں پر جو لوگ جمع ہیں, جو یہاں پہ جمع ہیں, انہیں کس طرح کی پریشانی کا سامنا ہے. وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آخر
عام مریض کا کیا قصور ہے؟ ڈاکٹرز کی جانب سے جو ہڑتال تھی وہ 5ویں دن میں داخل ہو چکی ہے اور اب لوگ ہیں وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. ہم اس میں مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے مریضوں سے بات کی, ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. یقیناً لوگ پریشان ہیں. وہ یہ مطالبہ کریں کہ آخر عام مریض کا کیا قصور ہے, ان کے لواحقین کا کیا قصور ہے. وہ چیز واقعے کی بھی مذمت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو لاہور میں واقعہ ہوا جس میں ڈاکٹر پر تشدد ہوا, وہ اس کی مذمت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور ڈاکٹرز کا بڑا احترام کا رشتہ ہے. تو اس میں اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب ہڑتال کا جو مطالبہ ہے اس واپس لینے کا وہ کہہ رہے ہیں. جو عام پیشنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مہربانی کریں, لیکن اب ہڑتال جاری ہے, ابھی بھی مکمل طور پر بند ہے. ہم ذرا اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. کیا حال ہے جی آپ کے؟ شکر ہے. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ شجاع آباد. شجاع آباد سے. یہاں پہ علاج ہوا آج؟ نہیں ہوا. کیا کہتے ہیں؟ کوئی ہے ہی نہیں موجود تو کیا کہتے ہیں. کوئی سیٹ پہ موجود نہیں ہے, نہیں. ہڑتال پہ بیٹھے ہیں. ہڑتال پہ. اب شجاع آباد سے آپ آئے ہیں تو اب کرایہ بھی بھرا ہوگا, بڑی پریشانی سے, آگے سے علاج بھی نہیں ہوا, تو کیا مطالبہ کیا کریں گے؟ پہلے تو 5 کلومیٹر پیدل چل کے آیا ہوں, اس کے بعد گاڑی میں بیٹھا ہوں, پھر وہاں دیر اڈے سے یہاں پیدل چل کے آیا ہوں. آگے نظام بند ہے. چیک اپ کس چیز سے, کس مرض کا علاج کرنا تھا؟ وہی پیٹ میں درد ہوتا ہے اس کو. اس کے لیے آپ آئے تھے گیسٹرو ڈپارٹمنٹ میں, لیکن یہاں پر آپ کا علاج نہیں ہو سکا. جی ہمارے ساتھ بزرگ جو مریض ہیں وہ موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں 5 کلومیٹر تو پیدل چلا ہوں, اس کے بعد شجاع آباد سے آیا ہوں اور یہاں پہنچا ہوں تو پتہ چلا ہڑتال جاری ہے. تو یہ حال ہے, کیا کہیں لوگ. آپ سنیں جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کہاں سے ہیں؟ خون ٹیسٹ کروانے آئے ہیں, سورج میانی سے آئے ہیں. اچھا جی یہاں پر علاج نہیں, یہ تو بند ہے, اور لیبارٹری بھی بند ہے, لیبارٹری بھی بند ہے, فارمیسی بھی بند ہے, جی جی کچھ بھی نہیں مل رہا. کچھ نہیں مل رہا. کیا مطالبہ کیا کریں گے؟ یہ مطالبہ کریں گے حکومت سے, بھیا تھا یہ کھلوائیں, اور حکومت سے کریں کہ یہ سارا کھلوائیں. اس میں عام مریضوں کا کیا قصور ہے؟ ہم ذرا ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. بھائی جان کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے جی. آج ہڑتال چل رہی ہے مسلسل 4-5 روز سے, تو عام مریض ہیں جو لواحقین, انہیں کتنی پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے؟ پریشانی کا سامنا ہے, کرایہ بھر کے آئے ہیں تو صبح سے کھڑے ہیں, نہ کوئی حل ہو رہا ہے نہ بات ہے. تو ابھی ہمارا عوام کا کیا قصور ہے جو بھی اسپتال بند کر دیا ہے؟ یہ لڑائی تو لاہور میں ہوئی ہے, اسپتال ملتان میں بند کر دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں عام لوگوں کا قصور نہیں ہے, اب ان کو پریشانی ہو رہی ہے, تو یہ معاملہ حل کیا جانا چاہیے. حل کیا جانا چاہیے. تو یہ لوگ آتے ہیں اپنا کام چھوڑ چھاڑ کے آتے ہیں علاج کے لیے, آگے سے علاج نہیں ہو رہا, بند ہے. تو یہ حکومت کا کام ہے نا, یہ اس کا کوئی حل کرنے کا. حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ اس کا دباؤ کریں. کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کہاں سے ہیں؟ اکٹھے ہی دن. اچھا, آپ تینوں اکٹھے ہی فیس کر رہے ہیں. جی. تو آپ کیا ڈیمانڈ, بھائی کی تو ڈیمانڈ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جلدی حل ہونا چاہیے. آپ بھی یہی کہتے ہیں؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حل ہو جلدی سے جلدی. جی آپ دیکھ لیں, آپ بھی ایک سامنے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں خاتون بزرگ یہاں پر دیوار کے ساتھ ہی سوئی ہوئی. آپ اندازہ لگا لیں, آؤٹ ڈور کے بعد انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ کھلے, کب ان کا ڈاکٹر آئے, کب اس کا علاج ہو. اب یہاں بھی خواتین بیٹھی ہوں, یہاں پر اگر وسیم دکھا سکیں سامنے, تو یہ سامنے خاتون جو یہاں پر دیوار کے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں اور وہ بیمار ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کی صورتحال کے سامنے عام مریضوں کو کتنی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو پیرامیڈکس کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. ساقی صاحب, ہڑتالیں چل رہی ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ عام مریضوں کا کیا قصور ہے؟ عام مریضوں کا قصور ہم تو نہیں کہہ رہے کہ عام مریضوں کا قصور. یہ بھی تو دیکھیں کہ ڈیوٹی پہ ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, وہ سکور ہی نہیں ہے. جو بندہ مرضی آئے 3-4 اکٹھے ہو کے اس کو مارنا شروع کر دے. اس بیچارے کا قصور کیا ہے؟ زندگی موت تو میرے خدا کے ہاتھ میں ہے. جو ایمرجنسی ہے اس کو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ملازمین کے لیے, ڈاکٹر کے لیے سیکورٹی کا نظام. ڈیمانڈ ہوئی ڈاکٹرز کی جو ڈیمانڈ ہے ان کی حمایت کر رہے ہیں. جی حمایت کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. مسئلہ ہونا چاہیے. اس طرح لوگ آ کے کسی ڈاکٹر کو, ملازم کو مارنا پیٹنا غلط ہے. اگر کوئی غفلت کا مرتکب ہوا تو اس کے خلاف ادارے ہیں, آپ اپلیکیشن دیں, لیکن مین ہینڈلنگ نہ کریں. یہ بہت زیادتی ہے. یہ مطالبہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے تو پھر وہاں پر جو اس معاملے کو بہتر کیا جائے. اس طرح سے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, اور اسپیشلی جو ڈاکٹرز ہیں, اسٹاف ہیں, ان پر تشدد
किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसका जो सद्देबाब किया जाए। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। जिस तरह हमने आपको सूरत-ए-हाल से आगाह किया और जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, उसके बाद डॉक्टर्स की पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में जो एहतजाज की कॉल थी वो जारी थी। इस पर जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें सिक्योरिटी का निज़ाम किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है और किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं वाइस चांसलर ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर राना अल्ताफ साहब। जब उनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं और जो डॉक्टर्स हैं उसके अलावा जो दीगर सरकारी अमला है निश्तर हॉस्पिटल का, उनकी सिक्योरिटी के लिए और लड़ाई झगड़े के वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जाए। सर बताइएगा, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर में, उसके बाद हमने देखा कि YDA-PM में एक्टिव हुई और जो स्पेशली जो टर्शरी केयर के हॉस्पिटल थे वहाँ पर हड़तालों की कॉल दी गई और आज मुल्तान का निश्तर का भी ऑर्डर बंद था। अब उनके मुतालबात हैं डॉक्टर्स के, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम कर रही है? वो कहते हैं कि अगर हमें जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो हम कैसे ड्यूटी सर अंजाम देंगे, तो इसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट का वाक़या हुआ है, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। एक्चुअली डॉक्टर्स हमारी टीम है और टीम की प्रोटेक्शन करना हमारा फ़र्ज़ बनता है और इसके अंदर हम किसी किस्म की कोई कमी या कोताही नहीं कर सकते। जहाँ तक निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी का इसके साथ तल्लक है तो हमने इसके में मज़ीद इसमें करने के लिए कि कोई ऐसा वाक़या फ्यूचर में ना हो हमारे हॉस्पिटल में भी, तो हमने एक फौरी तौर पे रैपिड रिस्पांस टीम तश्कील दी है जो कि 15 जो हैं आर्मी ऑफिसर्स हैं रिटायर्ड, उन पे वो मुनस्सर है और उसके ऊपर वो सारे असले से लेस हैं और उनके पास उनको एक गाड़ी भी दी हुई है और वो अपना प्रॉपर फ्लैग मार्च करेंगे हर वार्ड का डेली बेसिस पर हर शिफ्ट के अंदर। और उनके नंबर हमने ट्रैकर नंबर उनका बनाया है, वो हमने सब वार्डों के अंदर पेस्ट कर दिया है कि अगर किसी भी जगह का वाक़या हो तो सिर्फ एक फ़ोन कॉल के ऊपर वो 4-5 मिनट में वहाँ पर वो पूरी जो फोर्स है वो पहुंच जाएगी इंशाल्लाह ताला। ज़्यादातर हमें ये वाक़यात निश्तर इमरजेंसी में रात के औकात में नज़र आते हैं। अक्सर लोगों का आपस में झगड़ा होता है, दोनों पार्टियों के मरीज़ आ जाते हैं, फिर वो आपस में वहीं लड़ पड़ते हैं। अब इस तरह के मामला माजी में भी हुए, तो इसकी रोकथाम के लिए भी वो टीम मुसलसल निश्तर इमरजेंसी के आसपास भी रहेगी। उसका मेन ठिकाना हमने रखा ही निश्तर इमरजेंसी के सामने है और वहीं पर उनका दूसरा जो नंबर है लाइन लैंड लाइन वाला वो भी वहीं पर होगा और मेनली वो गश्त करके सीधे आकर इमरजेंसी के सामने स्टेशन करेंगे और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई वाक़या ना हो। और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में हमने यहाँ RPO को भी एप्लीकेशन दी है कि यहाँ पर हमारी एक पुलिस चौकी होती थी उसको दोबारा से फाल किया जाए। सिक्योरिटी के हवाले से डिमांड की जा रही है सिक्योरिटी बिल। सो अब डॉक्टर्स स्ट्राइक पे हैं, अब उनसे आप क्या डिमांड करेंगे, क्योंकि उनको दोबारा कहा जा रहा है कि वो वापस ड्यूटीज़ पे आएँ क्योंकि इससे मरीज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर्स को डेली बेसिस पे मैं उनको बुलाता हूँ और उनको ये कहता हूँ कि ये स्ट्राइक ख़त्म करें, क्योंकि इसके अंदर जो OPD का पेशेंट है उसका तो कोई कसूर नहीं है, वो सफ़र हो रहा है और वो इतनी दूर से सफ़र करके जब यहाँ पर आता है तो उसको कोई नहीं देख पाता, तो वो उसका तो कोई कसूर नहीं ना, तो वो बेचारा जाकर किसी प्राइवेट क्लिनिक के ऊपर पैसे खर्च करके बेचारे के पास पैसे हों या ना हो उसको चेक करवाना पड़ता है। जा रही है कि मैनेज किया जा सके, आउटडोर बंद है तो इंडोर में या फिर इमरजेंसी में काम अकोमोडेट हम इंडोर में उनको करना शुरू किया हुआ है हमने इंशाल्लाह। लास्ट में मरीजों को क्या पैगाम देंगे जो इस वक्त आ रहे हैं थोड़े परेशान हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे? और डॉक्टर्स 12 बजे कहते हैं कि हम इलाज करते हैं, उसके रिटर्न में अगर हमारे साथ इस तरह का पुरतशद्दुद वाक़या हो तो उनके भी कुछ मुतालबात कुछ हद तक ठीक हैं, तो जो इस वक्त आप दोनों फ्रीकैन आप हैं तो अब मरीजों को क्या मैसेज देंगे कि वो किस तरह से, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोगों का गिला रहता है मेडिसिन के हवाले से बाकी मामलात के हवाले से, तो उन्हें क्या मैसेज देंगे? देखिए लोगों को मेनली तो पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं और पेशेंट्स हैं उनको तो मेरा मैसेज अटेंडेंट्स के लिए यही है कि जब भी वो आते हैं डॉक्टर के पास तो वो उनका मसीहा होता है, उनका इलाज करना उस पर फ़र्ज़ होता है और वो अपने फ़र्ज़ करने में हमें पता है कि वो दिन रात कितना करते हैं, काम कितना करते हैं। हमने यहाँ पर 24-24 घंटे भी ड्यूटियाँ डॉक्टर से ली हैं और वो अपनी ड्यूटियाँ बड़ी खुश असलूबी से यहाँ पर अंजाम देते हैं। और जब उस डॉक्टर से कोई भी किसी किस्म की जिसे वो मिस्टेक कहते हैं वो मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अगर कोई पेशेंट सीरियस ही आपके पास आता है तो डॉक्टर पूरी कोशिश करता है जान बचाने के लिए, लेकिन अगर अल्लाह ताला की रज़ा से वो सीरियसनेस उसकी इतनी ज़्यादा है कि मिस ऐप हो जाए
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر نے اس کو مارا ہے. تو یہ ایک غلط کنسیپٹ لوگوں کے دماغ سے جو ہے نا یہ نکلنا چاہیے. یہ اس حوالے سے آپ نے گفتگو جانی. ہمارے ساتھ موجود تھے وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کی جانب سے ہاسپٹل کی جانب سے کوشش ہے کہ جو مریض آ رہے ہیں ان کو بہترین جو طبی سہولیات ہیں وہ فراہم کی جا سکیں. اس حوالے سے لوائقین سے اور مریضوں سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس حوالے سے اس طرح کے واقعات کی حوالے سے وہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہو سکیں, کیونکہ اگر یہ اس طرح کے واقعات کا سلسلہ جاری رہتا تو یقیناً یہ سب پر ایک سوال نشان ہوگا, کیونکہ اگر ڈاکٹر محفوظ نہیں ہوں گے تو پھر کس طرح سے وہ باقی مریضوں کا علاج یقینی بنا سکیں گے. تو اس وجہ سے نشتر میں ایک ریپڈ رسپانس فورس کا بھی قیام عمل میں لایا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہڑتال کا سلسلہ کب ختم ہوتا ہے. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ناظرین, جس طرح ہم نے بات کی نشتر ہاسپٹل میں جو اس وقت ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے, لاہور چلڈرن ہاسپٹل میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد ملتان کے اس کے علاوہ پنجاب کے دیگر جو سرکاری ہسپتال تھے وہاں پر ہڑتالوں کی کال دی گئی تھی اور آؤٹ ڈور وارڈ پچھلے 5 دن سے بند ہے. نشتر ہاسپٹل میں جو مریض آ رہے ہیں یقیناً ان کو بھی پریشانی کا سامنا ہے. آپ نے جو مریض تھے ان کے تاثرات جانے, جو ان کے ساتھ لوائقین تھے ان کے تاثرات جانے. ہم نے کوشش کی کہ جس طرح کے مسائل کا سامنا اس وقت عام مریض کو ہو رہا ہے وہ ہم آپ کو دکھا سکیں. ڈاکٹرز کا بھی اس حوالے سے جو احتجاج کا عمل ہے وہ جاری ہے. ڈاکٹرز بھی سراپا احتجاج ہیں, وہ بھی ڈیمانڈز لے کے بیٹھے ہیں اور ان کا بھی مطالبہ ہے کہ جب تک سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر نہیں بنایا جاتا اسپتالوں میں تب تک احتجاج جاری رہے گا. اب معاملہ حکومت اور ہاسپٹل انتظامیہ اور ڈاکٹرز کے درمیان ہے. اب چوتھا فریق جو عام مریض ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹرز موجود ہیں, ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس وقت جو صورتحال آپ کے بھی سامنے آپ بھی فیس کر رہے ہوں گے, کیونکہ لوگ آتے ہیں وہ گلہ بھی کرتے ہوں گے اور کہہ رہے ہیں کہ یار ہم علاج کرانا چاہتے ہیں, ہم اپنے ڈاکٹر کی رسپیکٹ کرتے ہیں. مجھے جتنے لوگ ملے انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈاکٹر مسیح آئے, ہم مانتے ہیں, لیکن وہ ہمارا علاج تو کریں. تو اس مسئلے میں عام مریض کا کیا قصور ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بلال بھائی, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جو سیکورٹی وغیرہ کے لیپس ہوا ہے. یہ پہلے بھی کافی دفعہ ہوتے رہے ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. اس سے بہت زیادہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ گورنمنٹ سے اس چیز کے لیے, جو کہ 2016 میں سیکورٹی لیجسلیشن بل کا ایک مسودہ بنا تھا, 2016 سے وہ مسودہ پڑا ہوا ہے. 6-7 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو. لاسٹ ٹینیور میں ڈاکٹر یاسمین راشد تھیں, اس سے پہلے نجم شاہ صاحب سے سیکرٹری ہیلتھ, اور اب یہ جو گورنمنٹ چل رہی ہے, اب جاوید اکرم صاحب ہیں منسٹر ہیلتھ. ہمارا سب سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں کم از کم سیکور انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے. ڈاکٹرز کی خواہش رہتی تھی کہ یار ہمارے ڈپارٹمنٹ کا منسٹر ہونا چاہیے, اور ہم 2 بار مسلسل دیکھ رہے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب آئے, وہ بھی آپ کی میڈیکل پروفیشن سے ہیں. یاسمین راشدہ صاحب آئی, وہ بھی آپ کی پروفیشن سے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر مسائل ڈاکٹرز کے حل نہیں ہو تو عام مریض کا قصور کیا ہے؟ جی دیکھیں, ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو بہت پازیٹیو بندے ہیں. ان کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا چارج سنبھالے ہوئے, لیکن ان سے جیسے بھی جب بھی ہماری ملاقات ہوئی ہیں یا کوئی بھی ان سے ہم نے کبھی کوئی کام ہو تو اس کا ہمیشہ پازیٹیو رسپانس کیا ہے. ابھی بھی ان کے ساتھ ہماری 2 میٹنگز ہوئی ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے پرسنلی کہ ان کے ہاتھ میں ایسا جتنا کچھ ہے نہیں. یہ سارا کچھ جو بھی ہے, یہ سی ایم لیول کی کمیٹی بننی چاہیے. سی ایم ایک کمیٹی کو لیڈ کریں جس میں وہ خود بھی موجود ہوں, اور وہ ہمیں کوئی ایسی پازیٹیو اس میں سے پیش رفت ہو جس کے تحت یہ جو ہمارے جتنے بھی مطالبات ہیں, ٹاپ پہ ہمارا مطالبہ ہے کہ سیکورٹی لیجسلیشن بل پاس کیا جائے, اور باقی بھی کافی ہمارے مطالبے ہیں جو کافی عرصے سے چل رہے ہیں اور ان کو منظور نہیں کیا جا رہا. تو جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ یاسمین راشد بھی ڈاکٹر تھیں اور ڈاکٹر جاوید اکرم بھی ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے تو ڈاکٹر کمیونٹی کا بالکل بیڑا ہی کر دیا تھا. انہوں نے اپنے 4 سال ٹینور میں, ان کو تو پتہ نہیں کس چیز کی اکڑ تھی, وہ تو بات سننے تک تیار نہیں ہوتی تھی. ایون کہ جب ہم ان سے بات کرنے جاتے تھے وہ یہ کہہ کے چلی جاتی تھی اگر آپ وائیڈیے سے ہیں نا آپ میرے سے بات ہی نہ کریں. شاید اس میں آپ کے ٹیچر ڈاکٹروں کی رہی ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کو وائیڈیے کے طور پر ٹریٹ کرتی رہی ہیں. جی دیکھیں, وائیڈیے بھی کمیونٹی میں سے ہم لوگ ہیں, ہم کوئی کمیونٹی کے باہر کے لوگ نہیں ہیں, اور وائیڈیے ہمیشہ اپنی کمیونٹی کے لیے سٹینڈ لیتی رہی ہے. یاسمین راشد صاحبہ سے بھی ہمارے جتنے بھی مذاکرات ہوئے تھے پہلے بھی چلتے رہے تھے, تو لیکن وہ وعدے تو کر جاتی تھیں, لیکن ان کو جب امپلیمنٹ کرنے کا وقت آتا تھا کوئی وعدہ امپلیمنٹ اپنے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا. اب جب یہی ڈاکٹر, ایک منٹ میں بات پوری کر رہا ہوں, یہی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تھیں جب ہم نے NLE وغیرہ کے خلاف پروٹیسٹ کیے تھے, اس کے علاوہ اور کافی سارے پروٹیسٹ تھے, تو ہم پہ پولیس نے شیلنگ کی تھی. آج ان کے ساتھ خود جو حال ہو رہا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں, حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن وقت ایک سا نہیں رہتا, یہ مطلب عدلے کا بدلہ ہوتا ہے. تو ان کو کم از کم سوچنا چاہیے کہ پیسفل جو پروٹیسٹ ہوتا ہے اس کو آپ ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہیے, نہ کہ پولیس فورس کے. ہاسپٹل کے ہاؤس آفیسر, نشتر ہاسپٹل کے ینگ ڈاکٹر, PGRs اس پوری نشتر کا بوجھ برداشت کرتے ہیں. وہ 18 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں, سب کو معلوم ہے.
लेकिन जब आउटडोर बंद होगा तो फिर जो आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतना अरसा डबल ड्यूटियां की हैं, पूरे शहर को मालूम है कि निश्चय के डॉक्टर सारा बोझ खुद बर्दाश्त करते हैं, तो फिर आज ये सारा तो फिर जा रहा है। लोग तो अब गिला कर रहे हैं कि यार 5 दिन से हड़ताल हो रही है, हमारे लोग बीमार हैं, अभी एक बच्चा मिला उसके टांके लगे हुए, तो कहते हैं मैंने चेकअप के लिए आना, लेकिन कोई नहीं है, तो उनका क्या कसूर है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपने कहा कि यंग डॉक्टर दी हॉस्पिटल का मेन मतलब पिलर्स हैं। आप इमरजेंसी में चले जाएं, आप वार्ड के अंदर चले जाएं, आप लेबर रूम में चले जाएं, आप आईसीयू के अंदर चले जाएं या आउटडोर में, हमेशा आपको प्रोफेसर वगैरह या सीनियर डॉक्टर कम ही मिलते हैं। यंग डॉक्टर, हाउस ऑफिसर, पीजीआर, एमओ यही चला रहे होते हैं और पेरीफ्री में जो यही हालात हैं। लेकिन एक सीधी सी बात है, हमारी कम्युनिटी को इस चीज़ की है, हमारे जो पब्लिक है उनको भी समझनी चाहिए। जब तक हमें सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, जब हमें किसी, मैं ये नहीं कहता कि सारे अटेंडेंट जो पेशेंट के साथ आए होते हैं वो मतलब फर्स्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, 100 में से 1-2 बंदे ऐसे होते हैं जो आके फर्स्ट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामलात बिगड़ते हैं। जब तक सीधी सी बात है बिलाल भाई, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, जब तक हम खुद को सिक्योर नहीं फील करेंगे, हम भी आखिर किसी के बच्चे हैं, हम ड्यूटी पे होते हुए पेशेंट का इलाज करते हुए हमारा खुद का सर फटा पड़ा तो हम कैसे ड्यूटी करेंगे? इस चीज़ को कम से कम गवर्नमेंट को इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए, हमारे मुतालबात को पूरा करना चाहिए। आज गवर्नमेंट हमारे मुतालबात पूरे कर जाए, हम कल से अभी से ओपीडी स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। मुतालबात का आपके सामने रख रहे हैं, हुकूमत के सामने रख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे मुतालबात मान लीजिए, हमें हड़ताल का शौक नहीं है, हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि यही डॉक्टर्स हैं जो कि 18-18 घंटे ड्यूटीज करते हैं, यही डॉक्टर्स हैं जो कि मुसलसल रात को जब भी आपको प्रॉब्लम हो इमरजेंसी में तो आपको यंग डॉक्टर ही मिलेंगे, वही आपका इलाज कर रहे होते हैं। सेम वार्ड्स में चले जाएं, वहाँ भी आपको यंग डॉक्टर, हाउस ऑफिसर, पीजीआर, मोस्टली यही डॉक्टर होते हैं जो कि आम मरीज को शफा दे रहे होते हैं अल्लाह के रज़ा से, और उसके साथ जो अद्वियात के जरिए और इलाज के जरिए। तो ये दोनों आपके सामने मुतालबात आपके आ रहे हैं, मरीजों के भी गिले शिकवे आ रहे हैं, डॉक्टर्स के भी आ रहे हैं, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जब तक माहौल सिक्योर नहीं होगा तो फिर किस तरह से चलेगा? डॉक्टर साहब आप बताइएगा, साउथ पंजाब की ओवरऑल बात कर लें, मुल्तान की बात कर लें, तो माजी में बदकिस्मती से इस तरह के वाक़यात हुए। हम निश्चित इमरजेंसी में देखते हैं कि 2 फ्रीकैन आ गए, दोनों को झगड़ा है, वो दोनों यहाँ आके लड़ पड़ते हैं, अक्सर हमने देखा है। तो अब इसकी रोकथाम के लिए तो फिर अब हुकूमत पंजाब का प्रॉपर मैकेनिज्म तो असम्बली तो है नहीं, अब बिल तो पास हो नहीं सकता इस वक्त, तो फिर क्या ऐसा शॉर्टकट लगाया जाए कि आपके भी मुतालबात पूरे हो जाएं, उनका भी मसला हल हो जाए? देखें, हुकूमत को चाहिए कि फ़िलहाल तो हमें जहाँ तक लगता है कि हुकूमत इस बात को सीरियस नहीं ले रही। आज 5वां दिन है ओपीडी स्ट्राइक का। आपने जैसे मतलब पहले दिखाया है, जैसे मरीज़ यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, मरीज़ों की परेशानी हुकूमत का मतलब मतन नहीं होता किसी भी मामले में। अगर वो हुकूमत वक्त इस बात को ले के सीरियस हो जाए तो उन्हें हमारे लिए सिक्योरिटी बिल देना कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो देखें, हाँ, जहाँ तक ओपीडी यहाँ सर्विसेज की बात होती है ना, कि जो मरीज़ यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, हमने एमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं की हैं, हमने इंडोर डिपार्टमेंट अपने बंद नहीं किए हैं। वो हमारे इंडोर कि अब आपके देखी ना, पैरामेडिक्स में लेबॉर्ट्रीज हैं उन्होंने बंद कर दी है, लोगों को कहने जो बाहर जाएं, तो इससे पूरे हॉस्पिटल में एक मैसेज चला जाता है, फिर हर बंदा रिलैक्स हो जाता है, हड़ताल चल रही है, फिर आपका ये आउटडोर का है लेकिन पूरे हॉस्पिटल को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। नो डाउट, हमारे इंडोर डिपार्टमेंट के जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो आउटडोर से एडमिट होकर उधर आते हैं, उसमें कमी हो जाती है। लेकिन जितने सीरियस मरीज़ होते हैं उनको हम पहली तरजीह पे देख रहे होते हैं। अभी भी हम अपनी पहली तरजीह पे हम सीरियस मरीज़ों को देख रहे हैं। देखें, बात फिर वही आ जाती है कि हुकूमत को इस मामले में लाजमी पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए कि हमारे मरीज़ ये हम में से ही हैं, हमारे ही मतलब बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे ही घर के ही पेशेंट्स होते हैं जो यहाँ पे आते हैं, वो हमें फ़ोन करके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आज हड़ताल है, तो हमें बड़ी मतलब दिल अफसुर्दा हो के उन्हें कहना पड़ता है कि आपका आज इलाज नहीं हो सकता, कि हमारी स्ट्राइक चल रही है, क्यों हमारे घर के ही पेशेंट्स होते हैं वो। तो जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत वक्त पर आती है, और हुकूमत जल्द से, हमारा मुतालबा है कि जल्द से इस पे काम करे और हमारा से भी मुतालबा किया जा रहा है। हुकूमत ये कहती है हमने मुलजिमान गिरफ्तार कर ली, लेकिन जो डॉक्टर के कंसर्न है वो दूर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब तक हुकूमत उनके जो खदशात हैं वो दूर नहीं करेगी, फिर किस तरह से ये माहौल बनेगा, फिर किस तरह से वापस डॉक्टर्स ड्यूटीज पे आना पसंद करेंगे? तो आप बताइएगा, आप तो सोशल मीडिया पे लिखते भी रहते हैं और मुसलसल आवाज़ भी उठाते रहते हैं। अभी जो मौजूदा सूरत-ए-हाल पूरे माशरे की, पूरे मुल्क की, पूरे सूबे की चल रही है, उसके साथ साथ हमारे अस्पतालों की जानिब के हवाले से भी अब एक नया इशू भी सामने आ गया। उकारा में वाक़या हुआ, फिर लाहौर का वाक़या, उसके अलावा बाकी मुसलसल हम देखते रहते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं। अब कम्युनिटी और डॉक्टर्स के दरमियान जो रिश्ता है वो सबके सामने है। अब इसको बेहतर करना है। आप डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स पॉजिटिव रोल कैसे अदा कर सकते हैं? आप मुतालबात की जो बात करते हैं, लेकिन इसमें जो इस माहौल को अब
कम करना है इस चीज़ को, अगर हम देखें कि जो अभी इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, इसमें कमी कैसे लाई जा सकती है? देखें बिलाल भाई, बेसिकली इसके लिए ये है कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्थ सिस्टम के ना 3 पिलर्स होते हैं, अस्पताल है, मरीज़ हैं और डॉक्टर्स हैं। इनमें से आप किसी एक को भी हटा देंगे ना तो वो गिर जाएगी हमारा। आप अगर मरीज़ों का सिर्फ ख्याल करेंगे, डॉक्टर्स को सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो अपना इलाज बेहतर नहीं कर सकते। हमने कई दफ़ा ये सारे पेशेंट्स भी ठहरे हैं या उनके लवाकिन भी ठहरे हैं, कभी इनसे पूछें जहाँ पे लड़ाई की जो वजह बनती है, मोस्टली किसी को स्ट्रेचर नहीं मिल रहा, किसी का CT स्कैन का टाइम बहुत ज़्यादा लेट है, किसी से कोई अटेंडेंट पैसे ले रहा है, किसी को चेकअप कराने में लंबी लाइन का मसला है, किसी की OPD स्लिप का अल्ट्रासाउंड का टाइम नहीं मिल रहा। इनकी मोस्टली ये वजूहत मिलती हैं। इसमें कोई कसूर नहीं है, इसमें हमें इनको समझने की ज़रूरत है। इसमें डॉक्टर का कोई कसूर नहीं, या तो ये इंतजामी गलती है या हुकूमती गलती है। अगर आप वो वाली चीज़ें हम पे लागू करना शुरू कर दें कि जी हमें स्ट्रेचर नहीं मिल रहा, आपकी जिम्मेदारी है, तो हमारा कसूर नहीं है। अब ये अवेयरनेस, अब जैसे आपने कहा है सोशल मीडिया हमने कई दफ़ा की है, उसके अलावा भी करने की ज़रूरत है। इसे लवाकिन को भी समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक इनकी परेशानी की बात है, सबसे ज़्यादा तकलीफ हमें है। जैसे अंसर भी ने भी बताया है कि जब पेशेंट हमसे पूछते हैं या लवाकिन हमारे इलाके के हमसे पूछते हैं कि आज हड़ताल होगी या नहीं, तो हमें भी अफसोस होता है। ये हम खुशी से नहीं पे तौसा से भी काफ़ी पेशेंट आए हुए हैं। बिल्कुल, जहाँ तौसा से भी आए होंगे, बाकी दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं। तो जब वो पेशेंट बेचारे आते हैं, रिक्शे के किराए, गाड़ियों के किराए भर के आते इतनी महंगाई में, तो हमें भी तकलीफ होती है जब उनका इलाज नहीं होता। लेकिन खैर इनको भी पता है, शोबा बैरूनी मरीज़ा में दामी पेशेंट्स आते हैं, दामी बीमारियों के मरीज़ आते हैं। अगर हमने कोई, चूँकि इसके अस्पतालों के कोई एक शोबा नहीं होता, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इमरजेंसी है वो ओपन है, CCU है, ICU है, HDU है, लेबर रूम है, ये सारे ओपन है। अभी भी जो पेशेंट आप इमरजेंसी जाके देखें बहुत ज़्यादा रश होगा। हमने डॉक्टर्स को कहा हुआ कि जो मरीज़ यहाँ से हैं आपने उनको वहाँ चेक करना है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में है, मुकम्मल इलाज जारी है, इंडोर में भी जी, ये सारे बाकी जितने भी शोबे हैं वहाँ पे जारी है। और यहाँ का भी मरीज़ वहाँ पे बर्डन है, आप पहले से जो रिपोर्ट निकलवा लें, वहाँ पे पेशेंट ज़्यादा देखे जा रहे हैं। आप जी जो जिस तरह आपने बताया कि हम, लेकिन अब ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कोई हल तो निकलना है। अब 4-5 दिन गुजर चुके हैं, मजीद ये लोग तो 2-3 लोग मजीद आने ही छोड़ देंगे। वो कहेंगे कि आप पहले महंगाई इतनी ज़्यादा है। जो पेशेंट को एडमिशन की, अभी अब मेरी आउटडोर जो है बंद है, लेकिन मैंने पेशेंट अभी एडमिट किया है इमरजेंसी से डायरेक्ट। मैंने हम पेशेंट को सफ़र करने नहीं दे रहे हैं। सही है, अब ये नहीं है कि हड़ताल है तो डॉक्टर अपनी ड्यूटीज भी नहीं दे रहे। नहीं, हमने कोशिश की, टीम भी ज़्यादा कर दिया है ताकि हम लोगों को फैसिलिटेट करते। लेकिन आउटडोर इसलिए बन गया है कि गवर्नमेंट को पैगाम चला जाए कि हमारा जो कंसर्न है ये सीरियस ले ले। उन्होंने अभी तक इसको सीरियस नहीं लिया। डॉक्टर्स का एक ही मुतालबा है कि सिक्योरिटी के हवाले से जो इक़दाम हैं उनको बेहतर बनाया जाए। सिक्योरिटी बिल अगर नहीं हो सकता तो सिक्योरिटी के हवाले से आर्डिनेंस है, उस पर काम किया जाए। ये मुतालबात आ रहे हैं। दूसरी जाने मरीजों की भी आपने गुफ्तगू जानी, यकीनन इससे जो मुतासर हो रहा है वो आम पेशेंट हो रहा है। डॉक्टर भी यकीनन इस हवाले से मुतासर इस लिहाज से हैं कि वो ये समझते हैं कि अगर हमें यहाँ पर हमारी हिफाजत ही नहीं होगी, हमें अपनी जान का खतरा होगा, तो हम किस तरह से इस माहौल में मरीजों का इलाज कर सकेंगे। जबकि दूसरी जानिब मरीजों से हमने गुफ्तगू की तो वो भी यही कहते हैं कि अगर 100 में से कोई एक आधा वाक़या हुआ है वो काबिल मज़म्मत है, नहीं होना चाहिए था। तमाम तर लोग जो हमने मरीजों से बात की वो उसको मज़म्मत करें और यही दरख्वास्त करें कि डॉक्टर्स अपनी हड़ताल को वापस लें और डॉक्टर्स ये मुतालबा करें कि हुकूमत उनकी सिक्योरिटी के लिए इक़दाम उठाए। अब 3 फरीक हैं, सबसे ज़्यादा मुतासर फरीक जो हैं वो आम मरीज़ इस वक्त हैं, पहले डॉक्टर्स हैं और उसके बाद हुकूमत ने अब फैसला करना है कि उन्होंने ये मामला किस तरह से सही कराना है। क्योंकि अगर ये दिन इसी तरह मज़ीद चलता रहा तो यकीनन इससे जो आम लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।